Pozdrav svima! U današnjem videu pokazat ću vam i objasniti nešto više o Asimini trilobi. Ova vrsta je kod nas poznatija kao indijanska banana i to je egzotično voće koje je uspjela u našim predjelima i izdržava naše zime bez potrebe da se biljka štiti od smrzavanja. Ovdje imam jednogodišnju sadnicu indijanske banane i ova sadnica je uzgojena od semena poboljšanih sorti ove vrste. To su sorte koje se inače gaje na plantažama i neke od tih sorti su Prima i Sunflower. To su dve sorte koje spadaju u samooplodne sorte. Zatim Davis, Prolific i još neke sorte, na primjer Mango i slične. Te sorte sve imaju, one su selekcionisane više godina i te sorte imaju dosta krupnije plodove nego što bi imale neke, da kažem, divlje sorte ove vrste. Ova sadnica je stara godinu dana i kao što možete vidjeti nije nešto mnogo u visinu porasla. Tu nekih 15 do 20 cm, što je inače jako dobro za jednu godinu, pošto indijanska banana spada u vrstu voća koja sporo raste u svojim početnim godinama, a kasnije ubrzava svoj rast. Međutim, kada zasadimo sadnicu u ovakvu jednu kesu za rasad ili neku saksiju, ona ima ograničen prostor gdje se koren može razvijati i samim tim takva sadnica ne može mnogo da napreduje. Kad bi je zasadili u zemlju, u baštu, ona bi nešto brže napredovala, isto ne bi puno bila razlika u veličini sadnice u prvoj godini, ali ipak bi ta sadnica bolje napredovala. Gore znači imamo 15 do 20 cm nadzemni deo. Evo sada je već olistala sadnica i započela je novu sezonu. A sada ću vam pokazati i kako izgleda donji deo. Evo vidite. Znači, iako je sadnica gore 15 cm, dole imamo nekih 5 cm, koren je već izašao iz dna kese za rasad. Evo, da vam objasnim detaljnije. Ova kesa je otprilike 15 cm, što znači da je koren 15 cm otišao u dubinu i ovdje 5, znači imamo koren dugačak oko 20 cm, a nadzemni deo oko 15 do 20, ajde kažem neki 20 cm. Znači da je isti koren dužine nadzemnog dela i korena za jednu godinu. Jedne godine sam probao i spojio sam 2 flaše od soka i za godinu dana nadzemni deo je bio nekih maksimalno 10 cm, a koren je obe flaše prorastao do dna i još je izašao nekih par centimetara na dnu. Znači, koren je bio sigurno nekih 40, možda čak i više od toga, 45 cm u dužinu za godinu dana, a nadzemni deo ove biljke je bio 10 cm. Ono što vas sigurno zanima kada želite pokušati da se bavite uzgojem ove vrste, jeste koliko je potrebno godina da od ovako jedne sadnice dočekamo cvetanje. Ja ću vam sada to i pokazati na jednom primjeru. To je ova sadnica pored. Pošto se sam bavim uzgojem sadnica ove vrste i prodajom, to je jedno od najčešćih pitanja sa kojim se srećem, tako da sam odlučio da napravim ovaj video da bi vam to pokazao. Evo ovdje ova sadnica, kao što možete vidjeti pored, ona je zasađena na stalnom mjestu u bašti. Inače, ta sadnica je narasla kao samonikla sadnica od semena koje je palo iz ploda, pored debelog drveta. Ovo ovdje je debelo drvo indijanske banane, a na nekih otprilike 2 metra udaljenosti imamo ovu samoniklu sadnicu. Ova sadnica je sada stara oko 5
ili možda čak 6 godina, nisam tačno siguran. Mislim da je ipak ovo 6. godina. I ova sadnica je već prošle godine imala naznake da će ovu godinu imati i prve cvetove. Evo ovako je izgledala ta sadnica prošle godine. I na toj sadnici su se vidjeli cvetni pupoljci za narednu godinu. A evo kako ta sadnica izgleda sada. Evo pogledajte. Sadnica je nekih otprilike 1,80 m u visinu porasla. Sada je isto krenula vegetacija i listovi su se pojavili na sadnici. A kao što možete vidjeti, sadnica nije nešto pretjerano razgranata. Ima svega jednu bočnu granu koja već na sebi ima i cvetove. Evo pogledajte. Evo upravo sam skinuo jedan cvet. Kada sam dotakao sadnicu, evo vidite, ovaj cvet je bio ovdje. Tu. I inače, ovako kada sadnica cveta, teško da možemo odmah očekivati i plodove, zato što jednostavno kao prvo imamo mali broj cvetova, a drugo sadnica većinom u prvoj godini odbacuje cvetove. Evo ovdje možemo da vidimo još 2 cveta koja su tek se otvorila, znači još su zelene boje latica. I ovdje pored imamo još jedan cvetni pupoljak koji se još uvijek nije počeo otvarati. On će nešto kasnije da se otvori. I ova sadnica je lepo napredovala i za svojih, da kažem, 6 godina porasla je na 1,80 m visine i u ovoj godini očekujem da će ova sadnica početi da se grana. Inače, ovo su prvi cvetovi na ovoj sadnici i znači neću da ih oprašujem, pustit ću da sami otpadnu, pošto sadnica bi bolje bilo znači da skinemo cvetove da bi ona mogla bolje da napreduje. Debljina, vidite, znači uopšte nije nešto ni debela sadnica. Iako je ova sadnica, da kažem, jako lepo napredovala. Vidite, dolje najdeblji. Inače, ja sam je štitio prvih nekoliko godina od sunca. To je jako bitno za mlade sadnice, zato što one su dosta neotporne na jako sunce i ono može da ubije nežne listove. Evo pogledajte kako izgledaju ti listići. Jednostavno ih sprži ukoliko je jako sunce i ti listovi promene boju, nekad čak i vidimo opekotine na njima i takva sadnica jako sporo napreduje i jednostavno čak može se desiti da propadne. Evo pogledajte, to je ta sadnica. A ova pored, ona tek, znači kada bi je sada ostavio da raste, ona bi tek ove godine počela polako ovdje više u ovim delovima da pravi krošnju. Ovo vidite, tu su, ovdje već možda vidimo i kako je krenulo novi mladar da raste. Znači vidite, u visini su počeli bolje da rastu mladari. I sljedeće godine već bi mogli da očekujemo više cvetova i neki čak i plod na ovoj sadnici. Da se sadnica nešto bolje razgranala i ove godine bi sigurno mogli da očekujemo plodove. Međutim, kao što možete vidjeti, sadnica je lepo porasla u visinu. Međutim, još nije napravila bočne grane. Tako da, evo vidite kako izgleda ovaj cvet sa sadnice. Vidite, on je trenutno u ženskoj fazi i ovaj cvet ima 2 faze. Ovo je ženska faza
i nakon toga ovaj žuti deo u sredini promeni se, znači, i postane muški deo cveta gde je polen, a srednji deo prestaje da prima polen i iz tog razloga asimina treba polen sa druge sadnice. Znači, ukoliko imamo dve sadnice, možemo da očekujemo plodove. Ukoliko imamo jednu sadnicu, ona će cvetati, međutim, cvetovi će nakon toga otpasti. Tako da mi možemo, ukoliko imamo samoplodnu sortu, onda je dovoljna jedna sadnica u većini slučajeva, međutim, ukoliko imamo dve sadnice različite sorte, na primjer, iako imamo samoplodnu i neku drugu, bilo koju, znači semenjak ili neku drugu sortu, imat ćemo više plodova, a možemo i unakrasno oprašivati cvetove ručno. Imate kod mene na YouTube kanalu video ručno oprašivanje cvetova indijanske banane i na taj način poboljšat ćemo, znači, njenu rodnost, pošto u prirodi ova vrsta raste drvo koje je ispod, znači, krošnje drugih stabala. Ona je navikla na polusenku, međutim, da biste imali više cvetova i plodova, bolje je sadnicu zasaditi na stalno mesto gde je sunčano i na taj način ćemo imati u kasnijim godinama, kada sadnica počne da cveta, više cvetova i samim tim i više plodova. Evo, kod mene ove godine uveliko cvete indijanske banane. Evo, ovde možete vidjeti jednu stariju sadnicu, negde otprilike 6, 7, možda čak i više godina, sad sam zaboravio tačno koliko, i ona je puna cvetova. Tu su i oprašivači, razne muve. Inače, i preko noći ove sadnice posećuju razni insekti i pomažu u oprašivanju ovih cvetova. Indijansku bananu ne oprašuju pčele i zato je potrebno privući muve oprašivače. Pošto cvetovi imaju blag miris na trulo meso, muve same namirišu cvet i dođu. Evo, vidite sad trenutno jednu muvu na ovome cvetu kako šetka i na kraju će da uđe ispod da bi se hranila polenom. Ovdje imamo drugu muvu koja uđe u cvet i samim tim pomaže oprašivanju cveta. Evo vidite, ova sadnica nije nešto isto u visinu velika, međutim za svoje vreme se lepo razgranala. Evo vidite, negde je oko 3 metra visine najviša grana i na ovoj sadnici očekujem plodove. Znači, ja da sam hteo plodove na ovoj sadnici, to sam vam malo pre pokazao, jednostavno sam mogao da uzmem polen iz nekog od ovih cvetova koji je u muškoj fazi i da ručno oprašim ove ovde cvetove kada budu u fazi da primaju polen, a to je otprilike ova faza. Ne znam koliko se sad to vidi, evo vidite. Tako da cvet kada oprašimo, latice nakon nekog vremena otpadnu i sada ću probati da nađem ovde da vam pokažem kako to izgleda kasnije. Evo vidite, ovo je jedan oprašen cvet, sada ću da skinem latice i evo vidite, ovo je mali plodić, to je plod indijanske banane, koji će nakon nekog vremena započeti svoj rast, znači plod će se zadebljavati. Iz ovako jednog cveta možemo da imamo čak i do 8, možda čak i nekad i više plodova, ali je realno očekivati nekih 6 plodova otprilike. Ono što je još zanimljivo na ovoj vrsti jeste da vidite dva cveta jedan pored drugoga. Levi cvet je tek počeo da raste, a desni je već u fazi oprašivanja. Sada, na primjer, kada bi udario neki mraz, pošto je tek početak aprila, levi cvet bi najvjerojatnije preživeo, a desni
ukoliko bi došlo do oštećenja, on bi se osušio. Tako da ovdje možete vidjeti još jedan cvetni pupoljak koji je tek započeo, znači skroz je mali, tako da uvijek ćemo imati neki cvet i neki plod. Evo, sada ste vidjeli kako izgleda sadnica indijanske banane oko 6 godina starosti i saznali ste kada možete očekivati prve plodove od ovako jedne sadnice. Znači, kada kupujemo sadnice, najbolje je da kupujemo jednogodišnje sadnice. Iako ova sadnica sada na prvi pogled izgleda veoma mala, bitno je da je koren dobar. Vidite kako je koren, znači prorasta kroz celu saksiju i otišao još dole ispod. To znači da će ova sadnica lepo napredovati. Kada imamo, na primjer, sadnice koje su nešto starije, samim tim te sadnice su koren, ukoliko nije izašao dole, on se uvrtio u saksiji i takva sadnica slabije napreduje. Bitno je da se indijanska banana sadi ovako sa zemljom na korenu, jer se teško prima. Ja sam, kada sam započinjao kod mene uzgoj indijanske banane, kupovao sam sadnice golog korena. Sad, šta se tu dešavalo? Takva sadnica, iako koren izgleda odlično i nadzemni deo bude nekih, da kažem, i po 50 cm, takva sadnica nakon sadnje mala je šansa da se primi i da bude nešto od nje. Ja sam kupio 4 sadnice, sve su bile oko 60 cm, zasadio sam ih i prve godine te sadnice su odlično napredovale. Međutim, druge godine sadnice su počele slabije da napreduju, treće slabije i na kraju su sve sadnice propale. Isto tako sam pokušavao i sa manjim sadnicama golog korena i isto tako zasadim sadnice i znači nije mi se dešavalo da, na primjer, od 4 sadnice prve godine se 3 osuše, a ona jedna izdrži još koju godinu i na kraju ona propada. Ovako kada zasadite sadnicu koja ima zemlju na korenu, šanse da se sadnica primi puno veća. Inače, indijanska banana uspeva na raznim tipovima zemljišta. Ovdje kod mene je dosta tvrdo zemljište, znači sabijena zemlja. I tu dobro isto napreduje, iako više voli rasrsita zemljišta. Znači možemo da dodamo ili humusa ili čak i peska u rupu gdje sadimo sadnicu i na taj način će sadnica, koren će se lakše razvijati i sadnica će bolje napredovati. Ono što je bitno kada zasadite ovako jednu sadnicu jeste da napravite zaštitu od sunca, na taj način ćete ubrzati rast sadnice, a i izbjeći ćete šansu da jako sunce ošteti listove na sadnici i da ta sadnica sporije raste ili čak i da propadne u nekim slučajevima. Evo, sada ste vidjeli na 2 primjera od jednogodišnje sadnice do sadnice koja cveta, koliko je godina potrebno da prođe i ukoliko ste tražili sadnice, na primjer, ja se bavim prodajem sadnica, možete mi se javiti i to bi bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav svima!